kayak so I finished my breakfast dan muak kalau dimasukin sini. So yeah, I'm going to do it really quick karena bentar lagi aku mau jalan. Yeah. Oh, jalan dan ini ternyata kayak nggak mau gitu. Jadi mungkin aku bakal bawa satu ini. So here are some bags yang udah diambil dan ini nggak terlalu banyak, saya kayak udah ada beberapa yang mau ditutup. Dan sekarang kita mau toilet buat ganti outfitnya lagi. Ya seperti biasa pokoknya akan dipenuhi dengan blok wifi dan juga ganti outfit. By the way, kalau misalkan kalian mau sendiri guys, fotografer saya. So finally we're done with the first outfit. Aku mau ngabisin kopi dulu kalau bisa sanggup. Jadi di sini kita mau ke lantai atas, soalnya kita mau bikin make up gitu. Jadi ya kalian ikutin aja. Sebenarnya kita selalu nggak tahu ngapain. Jadi kita paling cuma mau keliling mall. Jujur saya kayak nggak mau pulang, tapi di sini juga gabut. Kita nggak tahu kemana. Aku tuh kayak pengen jajan gitu, tapi nggak tahu mau jajan apa. Yang nggak tahu kan dia apa, tapi pengen beli gitu. Nggak tahu kita jajan apa ya. Apa benda tu yang hospital punya tu tolong cari. Oh, ayam. Apa las-las kat sana. Kat hujung. Ya tu sungguh macam itu pun tunggulah. Macam raya tu. Dia cakap semalam lagi ramai dia Semalam lagi ramai. Dah dapat keputusan lagi ya? Just out there searching for a real guy, hoping for a rewrite, falling to a sweet life. Walking around this empty town, got a lot in our minds, not in our bank accounts yet. Stay out.
근데 어쨌든 아빠는 있어야 되잖아. 그렇지. 아빠를 뽑아야 하지 않을까?
ni tu. Macam mana ada stiker tu wajib. Aku tak ambil stiker. Kongsi satu video mengenai kisah di sebalik penghuni rumah orang-orang tua. Kencing lah lama Kisah semua. tersebut, seorang wanita Itu kira awal sekejap. Kita pergi dengan si. Melodi perjalanan itu lah. Kiri. Long time. I'm honest, I liked your old hair. The one where you didn't look like She did not give you permission to kidnap former CIA personnel and their family members. She's been hired by the agency to Somebody get me a blanket in, please. So where is Six? Here I was. In the wind? On the run, scared shit. Dah tutup perempuan parking kat mana? Buat apa? Dia buat apa? Merepek je. Nak ambil darah 8 tu yang Isnin. 8 tu tak silap. 9 Selasa tak silap. Ambil darah apa? 9. 9 ambil darah, 8. Mana nak puasa malam tu?